Pinakamurang skincare spa dito sa Santa Maria. Na-try nyo na? Tara! Yung mga kanusan nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpad dito sa Santa Maria Town Center, Poblacion, Santa Maria, Bulacan, in front of Municipal Hall of Santa Maria para mag-pamper sa Shortcut Skincare Spa. Yes, sigurado akong hindi maubutas ang inyong mga bulsa sa mga presyo na kanilang mga services. Starting with facial services as low as 400, ultrasonic facial na. Waxing services as low as 250 pesos. Foot care services as low as 250 pesos. Eyelash services as low as 700 pesos. Gluta services as low as 1,500 pesos na snow drip. Nail services as low as 120 pesos. Manicure or pedicure na yan. Eyebrow services as low as 2,000 pesos for 2-session free aftercare kit pa. And skin tightening as low as 2,000 pesos. Talaga namang pag sulit ang binayad mo ay mapapabalik ka katulad ng mga clients sila rito na suki na nila. Kung pupunta kayo, this is their operating hours 10 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. O na pa hinintay nyo? Tara na dito sa Shortcut Skincare Spa sa Santa Maria, Bulacan. Let's go!